Let us start with the first word wake means जागना. Sleep मतलब सोना. Sleep सोना. Weak कमज़ोर. Strong ताकतवर. Strong ताकतवर. Thick मोटा. Thin पतला. Thin पतला. Win जीतना. Lose हारना. Lose हारना. Throw फेंकना. Catch पकड़ना. Catch पकड़ना. Accept स्वीकार या फिर कबूल करना. Reject अस्वीकार या फिर रद्द करना. Dry सूखा. Wet गीला. Wet गीला. Empty खाली. Full भरा हुआ. Full भरा हुआ. Above ऊपर. Below नीचे. Below नीचे. There वहाँ. Here यहाँ. Here यहाँ. Sweet मीठा. Sour खट्टा. Sour खट्टा. Safe सुरक्षित या फिर महफूज. Dangerous खतरनाक. Dangerous खतरनाक. Allow इजाज़त देना. Forbid मना करना या फिर इनकार करना. Sit बैठना. Stand खड़ा होना. Stand खड़ा होना. On चालू. Off बंद. Off बंद. Open खोलना. Close बंद. Close बंद. Near पास. Far दूर. Far दूर. Right सही. Wrong गलत. Wrong गलत. Push धक्का देना या फिर ढकेलना. Pull खींचना. Pull खींचना. Question सवाल या फिर प्रश्न. Answer जवाब या फिर उत्तर. Inside अंदर. Outside बाहर. Outside बाहर. First पहला. Last आखिरी. Last आखिरी. Get पाना. Give देना. Give देना. Leave छोड़कर जाना. Stay ठहरना. Stay ठहरना. Loud तेज. Quiet खामोश. Quiet खामोश. Now it's your turn. What is the opposite of push? पुश का उल्टा क्या होता है आपको कमेंट करके आंसर बताना है एंड साथ ही अपना फीडबैक देना ना भूलें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.